Jadi insya-Allah tuan-tuan, dalam sedikit masa ni saya alu-alukanlah soalan-soalan, kemusykilan daripada tuan-tuan, mungkin untuk ditanyakan kepada Syekh. Tuan-tuan nak tanya bahasa Melayu pun boleh, saya akan alih kepada Syekh. Tuan-tuan nak tanya bahasa Inggeris pun boleh. Tuan-tuan nak tanya bahasa Arab pun boleh. Ya, jadi dipersilakan dengan segala hormatnya soalan. Okey, sila. Soalan saya, dalam kehidupan yang baik setelah berkahwin dapat anak, jadi apakah punca atau kelemahan yang menyebabkan kita goyah apabila kita mendengar ceramah-ceramah orang Kristian yang akhirnya kita berasa sanksi dengan perkahwinan Aisyah, Munah tahu ataupun sistem penghambaan dalam Islam. Jadi itu soalan yang pertama, apakah punca atau kelemahan? Dan kedua, apakah nasihat saya? Yang orang itu adalah rakan saya sendiri. Apakah nasihat saya untuk menyelamatkan dia dan memimpin dia ke jalan yang benar? Dan kalau boleh soalan yang ketiga tu, apakah sikap orang Islam boleh kalau sudah mendengar ceramah-ceramah orang Kristian? Itu soalan yang pertama saya ingat kita himpun lah soalan-soalan. Kalau ada soalan yang kedua, okey sila. Ya Syekh, I want to ask you, what is the importance of us doing the sunnah and introducing the sunnah to the people? Okey, itu soalan yang kedua. Soalan ketiga ada lagi tak? Tuan-tuan, perempuan tak kalau ada? Ada? Okey. So for the first question, actually, it's a very important question. He asked about listening to Christian, then causing a doubt about some of the rulings in our religion, like the slave and about marriage of Aisha. Actually, as the scholars say, that prevention is better than cure. It's very important. And the prevention is to not sit and discuss with Christian or even Ahlul Bidah. It's very important point. See our brother, if we look at the books of Ahlul Sunnah, of Aqidah, like Kitab al-Sharia for Imam al-Ajurri, and Sharh al-Sunnah, Imam al-Barbahari, and also al-Sunnah for al-Lanikai, and many other books, all of them say, don't sit with Ahlul Bidah, don't listen to them, don't argue with them, don't discuss with them. Why? Because they can give you something down in your heart and you cannot remove this doubt from your heart. Don't think that you are safe and you will not affect. No. Even the Sahaba sons, some of the Sahaba sons, when they go to Iraq and they listen to some of the innovators in Iraq regarding the Qadr, they have some doubt in their heart. When they go back to Medina and they hear the evidences of their father, the Sahaba, they start to cry. They say, we know that this is correct, but we have a doubt in our heart we cannot remove it. So always better than cure is to not sit and listen to those who use this, some of the doubting and some of the shubha, and they put in your heart. But if this happens, you should know that you are Muslim. And the Muslim is called Muslim because of submission to Allah. You should submit. If something you can understand, alhamdulillah. If something you cannot understand, just submit to Allah subhanahu wa ta'ala and say as the
Don't say like Yahud, سمعنا وعصينا. So the only way is first prevent that from sitting from Ahlul Bidah. If you did and had some doubt, then you can hold the Sunnah and submit to Allah subhanahu wa ta'ala, even if you don't understand. This is Allah alam my advice. For the second question, actually the importance of Sunnah, practicing Sunnah and introducing Sunnah to others is the importance of religion, same. The importance of Islam. Some of the Salaf say, we don't say Alhamdulillah for Islam only, no. We say Alhamdulillah for Islam and Sunnah. Because to be Muslim, not on Sunnah, is a very big problem. Some of the Salaf say, we don't know to thank Allah that we are Muslim or to thank Him that He make us on Sunnah. The Sunnah is very important. And as you all know, Prophet Muhammad ﷺ commanded us and advised us to strict affair on Sunnah. As he said, عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. So, hold affair on my Sunnah and the Sunnah of the Sahaba, the right guided Khulafa. So, for me, I consider importance of Sunnah like importance of Islam. Some of the Salaf, he used to make dua in sujood. After he said, Alhamdulillah that I become Muslim, then he said, Alhamdulillah that he didn't make me Shia or Sufi or Khawarij. He made this dua because this is a very big ni'mah, our brother, that Allah Azza wa Jalla guide you to Sunnah. And all of you know the hadith Sahih. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that Jews were divided into 71 groups and Christians were divided into 72 groups, and my ummah will be divided into 73 groups, all in hellfire except one. This is showing you the importance of Sunnah. All are in hellfire except one. Who is this one, Ya Rasulullah? He said, those who refer to my Sunnah and my Sahaba Sunnah, or following my way and my Sahaba way. So, this is the importance of Sunnah. And as Allah saved you from being non-Muslim to be Muslim, also He saved you from being astray and guide you to be on Sunnah. Jadi ada dua soalan saya ingat sebagai permulaan. Soalan pertama adalah bagaimana bila kita mendengar kata-kata ataupun keraguan yang disebabkan oleh orang-orang Kristian antara lain, yang mereka ini kerjanya cuba nak meragu-ragukan kita, cuba nak menjadikan kita ni kata Islam ni betul ke tak betul, ataupun Islam ni menggalakkan pernikahan kanak-kanak, ataupun Islam ni menggalakkan kata perhambaan dan juga sebagainya. Ya, jadi kata Syekh, ulama ni menyebutkan bahawa mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Ya, dan kita kata benda ni bukan saja melibatkan orang-orang Kristian, tapi juga melibatkan orang-orang yang mengaku Islam yang kita panggil dia sebagai Ahlul Bidah. Ya, sebab tu kita kata dalam kitab-kitab para ulama sunnah seperti Asy-Syari'ah oleh Al-Juri, Syarh Sunnah oleh Al-Barbahari, As-Sunnah oleh Imam Al-Lalikai dan juga sebagainya, kesemua daripada para ulama ini berpesan bahawa janganlah kita di sunnah ni duduk mengaji, bermajlis, bertukar fikiran dengan orang-orang Ahlul Bidah dan dengan orang-orang kafir. Ya, sebab tu Syekh juga kita bawakan cerita bila anak-anak para sahabat Nabi, ya, bukan sahabat Nabi tapi anak-anak mereka, pak mereka tu mengaji dengan Nabi. Bila mereka ni daripada Madinah pergi ke Iraq, dan di Iraq itu mendengar orang-orang Ahlul Bidah yang bercakap tentang qadar, mereka balik ke Madinah berjumpa dengan pak mereka, kata memang kami tahu kata sunnah ni betul, tapi kami rasa ragu,
kami rasa ragu. Jadi maknanya kita kata perkara itu, kita sebutkan bahawa kalau anak-anak para sahabat pun daripada hasil tu kita kata bermajlis dengan orang-orang bid'ah ini pun boleh juga rasa ragu. Jadi kita ni pun lebih-lebih lagi lah. Kemudian kalau perkara itu berlaku, kalau kita kata orang-orang Kristian atau orang-orang mana tu telah menimbulkan keraguan, kalau pun sudah terjadi, kenalah tahu bahawa kita adalah orang Islam, dan Islam itu sendiri bermakna menyerah kepada kehendak dan juga keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi sikap kita adalah seperti mana yang dikatakan oleh para sahabat, sami'na wa ata'na, kami dengar dan juga kami taat. Kalau kata kita boleh faham, alhamdulillah, itu nikmat daripada Allah. Kalau segala perkara yang pasal Islam, pasal sunnah kita boleh jawab, maka itu kira satu rahmat daripada Allah. Kalau pun kita tak faham, sikap kita ni adalah sami'na wa ata'na. Ya. Soalan yang kedua berbunyi berkenaan dengan apakah kepentingan sunnah dan apakah kepentingan untuk menyebarkan sunnah. Ya. Kata Syekh, sunnah itu adalah sama dengan Islam. Okey, sebab itu sebahagian salah kita menyebutkan bahawa alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah, aku bersyukur kepada Allah tidak saja di atas Islam, tapi di atas Islam dan juga sunnah. Ya, sebagian salah yang lain pula kita menyebutkan bahawa kami tak tahu nak bersyukur kepada Allah sebab dia jadikan kami orang Islam atau dia jadikan kami orang sunnah. Ya, kemudian sebab itu kita kata Rasulullah menyebutkan lagi berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin yang kita mendapat petunjuk. Sebab itu kita kata kepentingan sunnah itu adalah sama dengan kepentingan Islam. Dalam arti kata lain, tidak ada Islam melainkan adanya sunnah yang sempurna. Ya. Kemudian sebahagian salah lagi pula dalam sujudnya. Dia kata berdoa bahawa bila dia kata berdoa itu dia kata bersyukur kepada Allah sebab menjadikan dia orang Islam, dan dia juga berdoa ataupun memuji Allah sebab tidak menjadikan dia Syiah atau Sufi ataupun ahli bid'ah yang lain. Sebab itu kita kata sunnah itu adalah jalan keselamatan dan jalan kebahagiaan di dunia sampai ke akhirat. Some of the scholars who write some books in Aqidah, they name the book As-Sunnah. While it is talking about Aqidah and about Islam. For that, Al-Imam al-Barbahari in his book Sharh As-Sunnah, he mentioned in the first words of his book, Al-Islam wa Sunnah, wa Sunnah hiya Al-Islam. Islam is Sunnah, and Sunnah is Islam. So this, like, what they think about Sunnah is Islam. So this is one of the points in Aqidah, Sharh Sunnah al-Barbahari. Al-Islam wa Sunnah, wa Sunnah hiya Al-Islam. Jadi Syekh kata mendekatkan lagi kepada kita. Sebab itu bila para ulama salah menulis buku-buku berkenaan dengan akidah, berkenaan dengan Islam, mereka namakan kitab-kitab mereka sebagai kitab As-Sunnah. Ya? Sebab itu seorang imam bernama nama Imam Al-Barbahari dalam kitab Sharh As-Sunnah, dia menyebutkan, ketahuilah bahawa Islam itu sunnah dan sunnah itulah Islam. Ya? Walaupun kita taklah kata orang tak sunnah itu tak Islam, tapi maknanya kita kata ada masalah-masalah tertentu. Kalau kata tak ikut sunnah, memang akan ada masalah-masalah. Sehingga kita kata bertentangan dengan Islam pula. Okey, baik. Jadi kita kata tuan-tuan, puan-puan, kalau ada soalan-soalan kita mungkin boleh terima lagi beberapa soalan-soalan yang lain. Ada kata soalan ke tuan-tuan? Puan-puan, kalau ada? Tak ada lah? Okey, kalau begitu tak apalah kita kata. Jadi InsyaAllah kita kata dengan